ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ସୁଇଂ ହେଉଛି କି ଇରିଟେସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଲୋ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ଉପରୁ ଯଦି ଆପଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ଫିଲିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର, ଇନର କ୍ଲାରିଟି କୋଚ୍। 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଉ ଯେ ଆମର ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ ବା କାମ କରିବାରେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ସ୍ପୃହା କମିଯାଏ, ଆମକୁ ମାନ୍ଦା ଲାଗେ, ସକାଳେ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁନା। ଏହା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲୁ, ଏବେ କାହିଁ ଏମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁଛି ବା ଆମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରରେ ଯାହା ଆମର କିଛି ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଭଲରେ କରିଦେଉଥିଲୁ ସେଇ କାମ କଲାବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଆମେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏନି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋ ଫିଲ୍ କରୁ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଏଇ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲେବୁଲଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ କମିଯାଏ 40 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମୁଡ୍ରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଥକା ବି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଆଉ ନିଦଟା ଆମର ଭଲ କି ହୁଏନି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ, ଯେହେତୁ ତାପରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମେନୋପଜ୍ର ପ୍ରି ମେନୋପଜ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଭାବରେ ମୁଡ୍ ସୁଇଂ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ସୁଇଂ କଥା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ବା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆମ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗତକାଲି କଥା ହେଇଥିଲି ଫୁଡ୍ ଉପରେ। ଆମେ କେମିତି ଆମ ଫୁଡ୍କୁ ରିସେଟ୍ କରିକି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯେମିତି ମେଟାବଲିଜିମ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମର ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଡ୍ ସୁଇଂ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ମସଲ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛେ ମୁଡ୍ ଉପରେ ବା ସ୍ଲିପ୍ ଉପରେ ବି, କାରଣ ସେଟା ବି ବହୁତ ରିଲେଟେଡ୍ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରୁନା। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ସମୟ ସନଲାଇଟ୍ରେ ରହିବା, କାରଣ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିଟା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସ୍ଲିପ୍କୁ ଭଲ କରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ଅଛି ମୁଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସନଲାଇଟ୍ରେ ଚାଲିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଛି କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ମସଲ୍ ବି ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସକାଳେ ଆମେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟାବିଟ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱାକିଂ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ମସଲ୍ସ କମି ଯାଇଥାଏ 40 ବର୍ଷ ପରେ, ତାହା ପୁଣି ଆମେ ରିବିଲ୍ଡ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ହାପି ହର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଡୋପାମାଇନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାପି ହର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମର ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ବା ଆମେ ଭଲ ମୁଡ୍ରେ ରହିପାରିବା କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆମେ କରୁଛେ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବାରେ କିଛି ନଟ୍ସ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଡ୍ କରିବା, ଯେମିତି ପଟାସିୟମ୍, କିଛି ଜିଙ୍କ୍, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି B12 ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା। ଯେମିତି ନଟ୍ସ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବାନାନା ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ ପଟାସିୟମ୍ ପାଇଁ, ସ୍ପିନାଚ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ
B12 रिच खाद्य खाइबे, पोटासियम और जिंक थिबा खाद्य खाइबे, एमती न्यूट्रिएंट्स को थिबा नट्स और सीड्स को आपन को डेली खाइबा रूटीन रे ऐड करंतु, जोटा कि आपन को एटा हेल्प करिवो, आपन मूड को हेल्प करिवो एवं आपन को जो मसल्स लॉस होची ताकू मत इम्प्रूव करिवो। तापर आउटी कथा हला हमर स्लीप स्लीप टाको आमे जे रेगुलेट करिबा, जे आमे केमती भलो भाबरे निद्रा जाई परबा। तळे आमे सोया को जाउचे साधारणतः हमर कोन हुए ना एई टाइम रे जो हार्मोनल चेंजेस होई थाए, आमे प्राय जदि हम निद न हला आमे एपड सपड होई कि बहुत देरी रे विलंबरे निद हुए एवं आमको सकाळु बद्ध उठिया पड़े, कारण घर दायित्व थाए। तो आमे आउ सेई जो 7-8 घंटा आमे स्लीप नबा कथा आमे नै परुना, तेणु सेई जो स्लीप हमर हाम्पर होची आगुर आमे जेमति सोई पारुतले बेड को गला पर सोई पडुतले, सेई जो स्लीप आसिया कहले हमको केत्रा नियम जहाँ आमे जानिचे साधारणतः भाबरे जेमति स्क्रीन टाइम को आमे कम करिया को पड़िबो, ता खाइबाटा आमे डिनर रात्रि खाउचे ताकू बहुत शीघ्र खाइबा, 8टा सुधा आमे खाद्यटी खाइदबा। तापर हमर लाइट आमे जेमति एटमॉस्फेयर को काम रखिया, बेडरूम को आमे लाइट कम रखिबा, जहा द्वारा कि हमको सेई टाइम रे हमको निदटा ठीक भाव रे हबो। या सहित हमर कोन हुए ना आमे सेतले बहुत मत जेतु मूड स्विंग हुए, आमे बेले बेले कोनसी कथा न भाबी कि रिएक्ट कर दो, पर आमे रिग्रेट करू जे एमित काहे कि कहिले बोली, एवं बेले बेले एमति हुए आमे रागी की मध्य किछि कहि देउ जोट कि हमर रिलेशनशिप ऊपर मध्य इफेक्ट पड़ि थाए, इरिटेशन ता हमको आसे। सेति पे आमे कोन गोटे प्रैक्टिस करिबा ना आमे पॉज नबा, जदि कोनसी कथा आमे सुनुचे हठात करी आमे रिएक्शन दबानी, 5 सेकंड रे गोटे पॉज नबा, रही जिबा, तापरे भाबिबा, तापरे आमे ताकू रिप्लाई दबा। सेटा सेतबेले कोन हो ना हम सेतबेले सेटा रिएक्ट न होय कि गोटे रेस्पोंस हिसाब रे सेटा हमर जीव। आ रेस्पोंस ता सब बेले सिचुएशन टाकू एग्रावेट करेनी, कारण आमे कथाटा को सुनी कि भाबी कि तापरे आमे रिप्लाई दोचे, जोटी आमे न भाबी कि रिप्लाई दे दोते रिएक्ट कर जाय थाए, सेठी हमको बेले बेले सिचुएशन टा बहुत गंभीर हो जाए, जोटी आमे रिएक्ट करतो। आमे प्रैक्टिस करिबा हम लाइफ रे, जेतु आमे जानि पारुचे जे हमर एई भलिया हम बॉडी रे चेंजेस जो हमर इरिटेशन आसुची, आमे रिएक्ट होचे, तने आमे सेठी गोटे प्रैक्टिस करिबा जे आमे जो जोटी रिप्लाई दवा पड़ुची हठात सेठी आमे 5 सेकंड रो पॉज नबा, भाबिबा, तापर आमे रिएक्शन दबा। ता छडा आपण मद डीप ब्रीदिंग नहीं पारे, जदि किसी एंशियस लगुच कौन कथार चिड़चिड़ा लगु फिलिंग करुँच आपण, ताले आपण गोटे जगह बसिकी पूरा डीप ब्रीदिंग नेबे, जमती आपण पेटटा फुली जीवा, इन नो करचंती एवं बाहर को छाड़ला बेलू पूरा फुली बा अधिक समय धरिकी निश्वास को छाड़े। एमती जदि आपण 2 मिनिट कि 1 मिनिट प्रैक्टिस मध्य करिवे, आपन नर्वस सिस्टम टा सब काम अवस्था रहिबो। जते मूड स्विंग हेले भी आपण रिएक्टिव हेबेनी कि आपन को सेई चिड़चिड़ापणटा आपन को आसीबो नाही। या सहित आपन किसी मेडिटेशन मध्य करि परछन ताला आरि बहुत भलो। जदि मेडिटेशन आपन 5 मिनिट 10 मिनिट साइलेंट से बसि परछंती ताल मध्य आपन नर्वस सिस्टम टा एई समय रे बहुत आपन को काम डाउन करिवो। तेनु आपन माने एई भलिया टिप्स गुडी को आपन जदि लाइफ रे आपन माने यूज करिवे, ताहले ए जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो बा चेंजेस जो 40+ हला परे हम महिला मानक जा देखा जाए ताको हमें ठीक भाव रे हैंडल करि परिबा, जहा कि आम लाइफ रे सेटा गोटे बटलनेक है कि बा हमको अटकैबन। जेमति आमे जहा करि परुथले, जहा हमर दिनचर्या अछि, जहा हमर वर्क जदि आमे किछि वर्किंग करूचे, कौन से जिनिस रे हमर हैम्पर करबनी कि हम फैमिली ऊपर मत इफेक्ट पड़ी परबनी, बा पिला मानक सहित आमे तो डील करूचे इरिटेशन करि रखबानी। हमर सत प्रथम आमे जेमति गोटे हैप्पी मूड रे रहउतले, समस्त जो भलिया भाबरे आमे डील करथले, आमे मध्य से भलिया हमर अप्रोच रही परिबो। आशा करूची आपन को ए इन्फॉर्मेशन भला लागिथिबो।
जदि मोर चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करना चले सब्सक्राइब करंतु जदि भल लगी वीडियो टी लाइक करंतु एवं जो मानको इन्फॉर्मेशन भल लगे भावुं शेयर करंतु आपण कमेंट रे लिखंतु रिसेट मु किछि आपण को टिप्स आउ अधिक टिप्स आपण मानको प्रोवाइड कर परिबे। धन्यवाद, नमस्कार।